na lang ni guys. Oh. Sus. Na guys, sus ni pagi sikwa. Saon na ning sikwa. Apas man. Oh. Oh. Ba guys, oh, natay mga sikwa nga gipahabol guys. Oh, sus. Naa na magid ni guys, oy. Di na magid ni makuan guys, oh. Sus. Oh ba. Oh, sus. Daghan na guys, medyo luag-luag na ni atong passion fruit mini farm. Sige taog expand guys, oh. Mag-expand na punta diri guys. Kitaod na ni Bernard guys. Naa na sad tay expansion, duganganan pa nigtubo og kuan, oh. Sus. Newly member of the family guys, oh. Wow. Tubo na sila guys. Maayo kay mo altiman si Bernard guys. Sa una lang ni. Sige na tag-expand guys. To, expansion na punta dia guys. Iya na po ng pasukan guys. Paingon ito sa buntod. Na. Sa una lang ni. Sige na lang tagtanom. Sige lang guys, para puhon naapod tayo harbison. Oh, napamandiri guys, expansion guys, pero lang nabasukag apil. Oh, susto pa dito guys, expand pa ta dito. Yes. Na. Saon na lang na nangahulog naman na. Because the right one is right there. That's the right one. We can eat that. But it's sorry dirty. Papa John,